कह केनु अछो तोर दिल भितरे अरे सुनो नाटक नहीं करो तुम जल्दी आसो आज के हमर घरे केही नहीं नो मी एकला अच्छा एकला अछु ओह नो ई बेटा गोला तोर एकला छे आस मजा करमा बोलार जनता खुरी की ना मजाला ई थरो आस नाचमा बोली करी कपड़ा कोचे ना कहे तो हेलो सुनु छो कि नहीं हां क जल्दी आसो पछे फिर मोर आपा पले आसले हला हां रखो जा हां तो महा मुश्किल वन वे कॉल लखे पूरा रिसमी तिसी काटी देसी बोलबू जीवार के पड़वा जैसी बापा तमे हाँ अब की आवाज सुना रही है नहीं बापा मु तो तुमको ही डाकी थिली केते बेले पे पले आस बाजे ओह नो हो तू बैग का धर तो हाँ, मुझे बाथरूम में ऐसे आसी गली ओह नो तुम्हें कहीं ऐसे कहीं तुम्हें आसलो कि तू तो कहलु एछे ना सब आसो जल्दी आसो बोलू मम्मी तुमको आसला कि यहाँ भी पूछे तुम्हें जॉइन जो जो ई बुआते मते काना भाबलु रे जते बेले मन लागले आसो जते बेले मन लागले जो मुई कणा फायर ब्रिगेड गाड़ी के दरकार ना पल्ला भी आनी के ठेके देतबू कि तते के पांगी पुंगा देलानो अरे पापा सीनो जो जल्दी तोर बापा ई बाछर कोत लुकान जे घरे कहीं ना नवासा बोली जो तुम्हें जो जल्दी जो काटी जो मुझे मां नहीं पापा ये तो कुकुरटे आसी जाई छी कुकुर ऐसी जो मैं वो जो मार है तक मार वो चोको बोला जो पर हुए पैंट की बेल तो हाँ पापा हाँ देखबू के बे तोर बुआर धुती चुरे करे ना कोलाली ना कहबू मत ए मां हाँ पापा सुन तो मुझे बेटा सुन हाँ हाँ अच्छा देवा वर्षा हाँ पापा मुझे जाऊ जे तोर मां को निकली आसनी हैं अब तू घरे थी कबाड़ चाटी भी थी अब कुकुर कुकुरा आसले खेलू नहीं डायरेक्ट ओड़ा बाटे पिटी बसू ओह नो बुझी बोलू तो कबाड़ दे थी मो मां को धरि जाऊ जे काण सब भल बढ़िया काल का जन जइलु तोर गर्लफ्रेंड निके हां काण सिने लागू कह टी सुनावा सीन काना है तब पहला थर जाइतली जे चाकर बनाला हां और काल जाइतली जे कुकुर बनाला काण कुकुर दौड़ाला बोलछे काल का कुकुर दौड़ाला का करबो कुकुर दौड़ाला तो मुई एतरे काना करि पारमे अरे जो तोर गर्लफ्रेंड रो तार बुआ कहीं जाऊ छे कि एका घरु गोला न दे मोर ससुर घरु गोला ना आज नगु 3 तक गनमी 3 गनबार भीतर यदि फोन ना आवा वाला कहबो ना रिंग है पूरी 1 2 अढ़ाई साढ़े अढ़ाई क्या बोल फोन आवा मने हाँ गो हाँ हेलो सुनो तो आज के हमर घर के नहीं आस कहला मत रखो जा हां बाय ओह नो हाँ अरे कुछ कोई तो देती तू कस्टमर क्या लगे क्या कोई करी काटी दिला का लगा टी देला पहला कि आज का नहीं आबो हमर घर के बोला देख तुम्हारे पूरा नया बार वाला प्यार भी करू चले मां मुश्किल है देख नहीं आबो कहला कि लालटी अरे नहीं बहनता ने से बहुत सुतर टुकल डिजिन जुगने आ केबे धोखा देई न पर जिंचु तो मते एते बोल पाइसे ना मां एकदम भात दाल लके बोल पाइसे जिंचु तकर घरे एते बोल पाइसे मते ने के मोर बिना केबे बुदे कार्य से मोबाइल ती कथा ने लागत भाई एते सिंपल सच्चा प्यार मुई देखली मोना कोला बेला मुई नहीं जानी पका सच्चा प्यार है भाई कमेंट मारला लखे सपोर्ट करसु बते भी हो चार में आसु जाला हां भेट घाटे में যদি ভাল পাউথিবু আগে যদি প্যার করুথিবু মোর মোবাইল বনে মোর নুয়া নম্বর নে কলেজ গলে ভিডিও কলিং করবু একলা বেলে ভিডিও কলিং করবু কলেজ গলে ভিডিও কলিং করবু সত্যি ভিডিও কলিং করবু सुनो तो तमे मोर नंबर काई ना रिसीव करी छौ मुई तो ना बैटरी लो थी सेव कर हां नहीं कथा करा जाती जते बेले फोन करसो ना के बैटरी लो बारची बेले मोर बहन की मोर भाई जदी धरतिबा बेले कहसन कि आज तोर बैटरी लो हला ना बोलसन बेले मोबाइल धरसी यार कल कल दौड़ी करी आसी यार इठना बैटरी फुल करसी यार अरे रह
তো বাপার ফোন আসছে রহ তো হ্যাঁ বাপা কার সাথে কথা লাগুছ বেটা ব্যালেন্স সরি যাইছে তো বেলে কস্টমর কেয়ার বালা সাথে কথা হউতিলি আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ শুন তো ইয়ে তোর লাগি গোটে পিলাଟେ ଦେଖିଛନ୍ তোর মামু ঘরে ভাল পিলাଟେ বেলে কালকা ଯିବେ মা ঘরে সমস্তে ଯିବେ মামু ঘরে সেনু দেখবে এতে জলদি কেনতা বাপা হ্যাঁ মা শুন তো ভাল পিলাଟେ তোর মামু ঘরে যাহা কହୁଛନ୍ বেলে যদি তোর পছন্দ কে আইবা বেলে কালকা দেখি ଯିବେ বেলে বিয়া କରିଦେମା ମାସେ ଭିତରେ ଆଉ মাসি ভিতরে ହଁ হ্যাঁ বাপা ঠিক আছে ଶୁଣ କବାଟ ଚାଟ ଦେଇକି ଦେଇଥିବୁ হ্যাঁ বাপা ঠিক আছে হ্যাঁ রাখুছা ହଁ ବେଟା ହଁ হ্যাঁ হ্যালো শুনা তো हाँ गो মাসে তো কাম মতে ফোন ফোন নাই করব इबा का हला जी আরে মোর গুটে এক্সাম আছে তো হাতি লাগি মুই পড়মি তোর এক্সাম পরে আধে আধে সরিতিলা ফের কাहे फिर एग्जाम इटा ও প্লিজ আও মাসে তো ফোন ফোন নাই করব ঠিক আছে হ্যাঁ মুই রাখুছা যে শুন তো বাই ইবা ই তো সব বলে এন্তা अर्जेंट কাটছি যে মাসে তক ফোন না করবো বলে মাসে তক এন্তা কাहे एग्जाम আরে মাসে তক পড়লে পাস হই কি ভাই হো ঠিক আছে মাসে পরে ফোন করমি আনাবো তোর গার্লফ্রেন্ড পরে মাসে লানো ফোন ফোনি না কবা করবো আরে হ্যাঁ यार का করবা পড়া কুটু কেলতে না বো বাপরে তে পাঠ পড়ুছি জি আরে তো জি एग्जाम আছে বলাবো পরীক্ষা আছে মাসে তক ফোন না করবা বলা মা কি এন্তা গুটে চৌকি গোড়া গার্লফ্রেন্ড আইবো হাজার কথা নাই মানমি কাকু জিনছু যদি মাসে তক আচিন কথা নাই লাগলি যে কাহলা দেখবু কাল নু যেনতা ফোন করবা কন্টিনিউ মাসে তক যেন যেগরি হে গুছাতলে উন্ডি উন্ডি কথা লাগলে বি চলবা কেন এক্সামটা দিয়েছি তো নিহাটে করে দেবা জানা কায় এক্সাম যে কে জানে एग्जाम দেখ আরে রিজল্ট বাহারলা ন রিজল্ট ধরি করি বুলুছি রে দেখ প্যার নজর কি দেখ তুই ছাড়ি করি মতে লো যেবে তুই ଯିବୁ রে ବର୍ଷା କାହିଁ ଯାଉଛୁ ତୁଇ এটা কি एक्चुअली কথা কাଣା কি মোর ঘরর লোক আমার বিহার ঠিক করে দিছে এটা মোর হাজবেন্ড না আমি পার্ক যাউছি ও মাই গড ବର୍ଷା ମତେ ବିହା ଏମି କହୁଥିଲୁ ହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଜଣା ପୁରୁଷର ହାତ ଧରିକରି ମତେ ତୁଇ ଭୁଲିଗଲୁ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ତତେ ଆରେ କେବେ ନାଇଁ କରେ ମୁଇଁ ବର୍ଷା মোর ভরসাকে ভাঙি দেলু রে বর্ষা মতে ধোকা দিগরি ঠিক না কলু বর্ষা চা মোর অভিশাপ পড়বা তুমি কাহলা পলালানো পলালানো ই বুয়াই তো 7G নু भी फास्ट চালিছে রে মা কি জনতা দূর দূর ফোন কাটুতলা হেনতে দূর দূর পলালা ঠিক আছে কিছু চিন্তা নাই চেলা বর্ষা গলে যাও মনীষা তো আছে না তাকে সেটিং কর মাত্র কাঁ বলছো প্লিজ কোঅপারেট মিবো হ্যাঁ আসো যাও মোর মনীষা